bendecimos, Señor. We worship you, Lord. Te bendecimos a ti. We worship you, Y te damos gracias en esta and we noche, thank Padre. you, Lord, in this evening. Gracias, Padre. Thank you, Father. Vamos a darle gracias al Let's say Señor. thank you, Lord. Vamos a darle un aplauso al Let's give Señor. him a clap Gracias, Padre. offering. Gracias, Señor Jesús. Esta noche Tonight, vamos a estar compartiendo, ¿verdad? we're going to be sharing Una enseñanza relacionada al tema de remanente. we're going to be teaching about the remnant. ¿Qué significa remanente? What does a remnant mean? Residuo o el resto, lo que queda de algo. It's to the leftovers of something. Exacto. En la Biblia In se the Bible, utiliza it is utilized 47 veces. 47 times. De estas Out of this 47, 47, 45 están en el Antiguo 45 Testamento are in the Old y Testament 2 en el Nuevo and 2 in the New Testamento. Testament. De cada época From each season, se puede decir con toda seguridad it can be said with all certainty lo que dice Pablo, el what apóstol Peter Pablo en said, sus what días Apostle Peter would say in his days respecto a los judíos. about the Jewish. Aún en este tiempo Even in this time, ha quedado un there's remanente still a remnant escogido por that has been gracia. chosen by grace. Aún en este tiempo, Even in this time, aun cuando Pablo lo dijo en aquel even though Peter tiempo, said it in that esa time, palabra that todavía word es is fiel still hoy. faithful today. Todavía queda Today, there's still, it's un still there. remanente fiel. There's still a faithful remnant. El remanente The es ese remnant, resto que queda it is that leftover cuando, still remains. cuando llega la apostasía. when apostasy Y la apostasía arrives. es cuando olvidamos lo que And aprendemos apostasy is when we forget what y we've learned, and then regresamos we go back a nuestras creencias our old regularmente beliefs. paganas, ¿verdad? O que faltan al Señor. or the ones that do, people that don't believe in God. Cuando tú escuchas que alguien dice, no, ese apostató de la fe, When you hizo hear someone apostasía, that person committed apostasy against God, fue que creyó algo, is that they believed in something, la verdad, the truth, y renunció a esa and then they verdad. renounced to that Y truth, regresó hacia atrás. and they went backwards. La existencia misma de un remanente The existence of the remnant es cuando el cuerpo general is when the whole body de lo que sea of whatever it is no ha funcionado correctamente. doesn't work properly. ¿Entendemos hasta ahí? Do we understand up to there? Cuando hay un remanente de algo, When there's a remnant of something, es porque el resto, it's because the leftover, que, es la the ma- rest, que realmente es la mayor parte, which is typically the most part, no ha funcionado como debería is not funcionar. working the way that it should be working. ¿Ok? El remanente presenta dos características fundamentales. The remnant shows two fundamental characteristics. Reconoce el fracaso It recognizes failure y una ruina generalizada, una caída. or a fall, Y segundo, and secondly, cuenta con Dios it counts with God y se aferra a su and palabra. holds on to its word. Básicamente reconocemos que fallamos, So we recognize that we failed, pero yo regreso al Padre. but I go back to the Esas son Father. básicamente las características del Those are the remanente. characteristics of the remnant. Entonces, en esta prédica y enseñanza, So in this teaching /teaching, vamos a hablar acerca del remanente de Dios. we're going to be speaking about the remnant of God. Desde los días del profeta Elías From the times of the prophet Elijah hasta los días del profeta unto the Malaquías, prophet Malachi, al final del Antiguo Testamento. at the end of the Old Testament. ¿Ok? Y obviamente voy a tratar de resumir And I'm going to cada una de estas summarize épocas. each of those seasons. el remanente del Antiguo The Testamento remnant of the Old en Testament días del profeta Elías. in the times of the prophet Elias. Y te resumo la historia de lo que sucedió aquí. And I'll summarize the story. Luego de Elías hacer que cayera este fuego del cielo After Elias worked on getting fire y, come from the y heavens, degollar a los profetas de and then he Baal, beheaded the prophets of Baal. Elías huye de Jezabel al monte Horeb. Elias went from Jezebel to the Mount Horeb. Él ha caminado 40 días He sin had walked descanso 40 days without porque interruption le tiene miedo a la reina. because he was afraid of the queen. Porque ella le dijo, yo lo voy a Because encontrar y yo lo she voy a told him, I'm going to matar. find him and I'm going to kill him.
En el monte, in the mountain. Elías cae en una Elias- postración, o sea, él se tira al piso ahí. He went on the floor. He threw himself on the floor. Y se ve en la palabra uno de los negativismos más grandes que están And escritos then en la we palabra. can see one of the most negative pieces that is spoken about in the word. Y usted dice, pero él no es un profeta. And you can say, well, wait a minute, isn't he a prophet? Él no conoce de Jehová. Didn't he know about God or Jehovah? Tiene una actitud negativa He has siendo a negative, profeta. he has a negative attitude being La a prophet. palabra no oculta el carácter de los hombres The y mujeres de word Dios. doesn't hide the actual character of the people of God. Es clara. It is clear. Y nosotros no nos alejamos de esa realidad. And we don't stray away from that reality. Él acusa a la nación de Israel. He accuses the Delante nation de of Dios. Israel before God. Han dejado a Dios. They have left God. Y le dice, And then he says, y yo solo he quedado and I have stayed alone, y me buscan para matarme. and they look for me to kill me. Entonces Dios le And dice, then God tells him, yo haré que queden en Israel I will leave them to stay in Israel, 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal 7,000 of those who did not kneel before Baal, y cuyas bocas no and whose lo mouths besaron. did not, whose mouths did not kiss him. Elías pensaba que quedaba solamente él. Elias thought that it was just him. Él dice, solamente quedé yo. I'm the one that's only left over. Todos los demás te han dejado. All the rest have left Y you. encima de que quedo yo solamente, And on top of it, I'm the only one that's me están left. buscando para Now they're matarme. also looking for me to kill me. Y Jehová le dice, And Jehovah says, no eres el único. you're not the only one. No, hay más que no doblaron las rodillas. There's more also that did not bend their knees. Hay más que no han besado las ideas del mundo. There's more that have not kissed the ideas of the world. Hay muchos más. There's many more. A veces sentimos que nosotros somos los únicos que There's many servimos a times that we Dios. think that we're the only ones that Que, follow God. que somos los diferentes. That we're the different ones. Que no queda más gente That there's no more que people sirva a Dios de todo corazón. that actually serve God through all of their heart. Pero la palabra nos muestra y But nos the God dice, shows us, the word que shows Él es el us que that hace He que is the queden. one. aquí tenemos ya la existencia del remanente. And we already have the existence of the remnant. Cuando todos se arrodillan delante de Baal. When they all kneeled in front of Baal, Cuando toda boca le ha besado. when all mouths have kissed him, Y cuando hace esa referencia es que and when he makes that Baal reference is because Baal es un ídolo. was an idol, Y cuando se le adoraba a and when Baal, he was era una worshipped, estatua de oro. it was a statue of gold. Y tú lo besabas. And Tú you would ponías tus kiss. labios en la You would estatua. actually put your lips in that idol, Eso es abominación a or in that Dios. statue. Y algunos que permanecen mirando al Señor. And there were others that would just stay looking at God. Muchos no tienen la fuerza Many para of them, they don't have the manifestarlo, strength to manifest it, pero guardan una separación en su vida. but they keep separated in their lives for God. El Señor dice, God says, yo haré que queden. I will make them stay. Cuando hablamos de este término, yo haré, When we speak about this term of I will, nos habla de que esta es una voluntad más alta que la del it hombre. speaks about the fact that this is something that is bigger than Que a en man. este caso es Dios And that quien actúa. in this case, it is God that acts. Así que nosotros no podemos buscar en el remanente So we cannot look in the remnant, méritos nuestros. things that we did ourselves. Ay, el remanente está por mí. Oh, the remnant is there because of El me. remanente está por The nosotros. remnant is there because of us. El remanente The es remnant por él. is because of him. Es un remanente escogido por gracia y no por obras, It is a remnant that is chosen by grace and para not by que works, nadie se gloríe. so that nobody can actually glorify themselves. Temprano en la palabra encontramos estos rasgos, estas Early características. in the word, we find these characteristics. Dice, ellos han sido It says escogidos they have been chosen por la voluntad soberana de Dios by God's will y no por mérito. and not because they gained it. Ellos quedan para Dios They remain for God cuando todos se han ido tras Baal. when others have left through Baal. Debemos recordar que hoy
we should remember that today. esto sigue siendo igual. This continues to be the same. No es por lo que nosotros podamos It's not hacer, by what we can do, sino por lo que Jesús ya hizo. but because of what God already did. Nosotros permanecemos en su We palabra remain in His Word, y nosotros le servimos a and we Él serve Him, y permanecemos and we firmes remain firm por Él. for Him. No es por By nosotros. Him, not because of us. Vamos un poco más And adelante if we go a little bit forward a los días del rey Ezequías. to the times of the king Ezekiah, Ezequías vivió alrededor del año 700 antes de Cristo. Ezekiah lived in the year 700 before God. Y luego de restablecer el templo, And before he reestablished the temple, porque su padre lo because había his father derrumbado, had demolished it, su padre era Acaz, él lo había derrumbado. it was demolished by his father. Ezequías decide celebrar la Pascua. Ezekiah decided to celebrate Easter, Passover. En este tiempo, In this time, las tribus de Israel están divididas. Hay 10 arriba, so there were tribes of Israel. hay 10 de ellas están There were arriba 10 on the top, y 2 de ellas en el sur. and 2 were in the south. ¿Ok? 10 So al 10 norte in the north y and 2 2 in the south. Correcto. Ezequías, Ezekiah, que está al sur en who Jerusalén, was in the south in envía Jerusalem, mensajeros sends messengers a los que quedan porque ya esas 10 tribus habían sido llevadas en cautividad. send messages to the ones in north because those were already taken in captivity. Y quedaban algunos allá And en there el were still norte. some of them in the north. Y les invitó a que And he vinieran a invited them Jerusalén to come to a Jerusalem hacer, ¿verdad?, la celebración de la to Pascua. do the Passover celebration. Sin embargo, dice la palabra que And muchos then the de word ellos said that many of them, se reían they were y laughing se burlaban and they were make fun making fun de los mensajeros que fueron of enviados. the messengers that were sent. Eran días de ruinas, de There were- destrucción. There were times of destruction. Era como pensar, ¿y tú quieres celebrar la It Pascua? was time to them thinking, oh, and you want to celebrate the Passover Porque during la this times of Pascua destruction. precisamente significa Because the Passover exactly during this time la meant libertad del pueblo de the Israel liberation or the freedom of the people of de los Israel egipcios. from the Egyptians. Y se celebraba anualmente. And it would be celebrated yearly. Entonces tú dices, ¿tú quieres So que yo then you said celebre you want me Pascua? to celebrate Passover, La libertad de the nosotros liberty, our liberty. y acabamos de ser llevados cautivos nuevamente. But look, we've been held captivated once again. Eso no provocaba la alegría de nadie That didn't provoke precisamente. anybody's actual happiness. Aquí encontramos la segunda característica del remanente. So we find here the second characteristic of the remnant. Aún así ellos se mantuvieron fieles, Even then, they a la palabra remained de Dios. faithful to the word of God. aún en contra de la opinión general. Even against the general thoughts of the people. Algunos de ellos sí vinieron del norte a Some of them did come celebrar la from the Pascua. north to celebrate the Passover. Y dice la palabra And the que word says estuvo la mano de Dios That the hand of God para darles un solo was corazón. there to just give them one heart. Dice la palabra, repito, estuvo la mano de And the word Dios. says, and I repeat, the hand of God Estuvo con ellos para was darles un with solo them to give them corazón. one heart. Este término, ¿verdad? Cuando es un rasgo particular del remanente. This is a very special characteristics of the remnant. Ellos han sido reunidos por Dios They have been put together by God. y eso no tiene, ¿verdad? Por eso no tienen que And that's why deliberar they don't have para to ponerse deliberate de acuerdo. to be able to be in one accord. Porque no fue que yo decidí, Because it wasn't that I decided. No fue que ella it wasn't decidió. that she decided. fue que Él It was that decidió God decided. darnos He un decided solo to give us one corazón. heart. Tal como en la iglesia en sus mejores días, Just like in the church in its best y days. esto lo dice en el libro de los Hechos, And this is where the book of Acts talks dice about que it. ellos eran de un It says solo that they corazón were of one heart y un solo sentir. and of one feeling. Estamos hablando que se dijo en el We're Antiguo saying that it was Testamento said in the Old Testament y se repite otra vez en and el then it Nuevo gets repeated again Testamento. in the New Testament.
Luego, ¿verdad? Debido a que han pasado muchos años And obviously, after many years have y el passed, pueblo no se había and the people had purificado, not purified themselves, ¿ok? Tenemos que we recordar have to remember que después de Jesús, that after Jesus, ya nosotros no tenemos que ser purificados we don't have to be físicamente, purified physically. ¿verdad? Limpios, bañados con We don't have to agua clean física, ourselves literal. with Sino, literal waters. si no somos purificados en nuestro But corazón, but our purificados en hearts are nuestra mente. purified and our minds are purified. Pero en este caso, But in this el case, pueblo no se había purificado the por people muchos años. had not been purified for many years. Y Ezequías oró para que Dios les perdonase. And Ezekiah prayed so that God would forgive them. Y el pueblo fue perdonado. And the people were forgiven. Y Dios se muestra propicio a su pueblo And God finds himself favorable to his people. y perdona sus faltas. And then he forgive their faults. Aún en este tiempo Even son in this días time, de mucha anormalidad. it's a very abnormal time. Y el pueblo de Dios, And the people of God, con temor y temblor with fear y con timidez, and with se acerca al altar de would get Dios. close to the altar of God. Cuando todas las demás cosas nos dicen, When everything else tells No us, lo haga. don't do it, están persiguiendo la iglesia. they're persecuting the Ay, tú church. eres un aleluya, tú eres un You're a cristiano. hallelujah, you're a Christian. El pueblo decide The acercarse al altar people de Dios. decided to still get close to God. Vemos aquí que el acto de Ezequías, So un we see acto, that the one act that Ezekiah did mueve a todo el pueblo moved all a the people humillarse. to surrender themselves. Ellos eran los que habían quedado. They were the ones that were left over. ¿Quién puede enorgullecerse de eso? Who can be happy about that? Pero ellos decidieron escoger la gracia de But they Dios, decided to choose the grace of God. que ellos no conocían lo que era gracia. They Nosotros didn't know what conocemos lo they que es didn't know what gracia. grace was. Ellos We no know what sabían lo grace que era is. eso. La gracia He viene didn't después de know- Jesús. They didn't know what grace was. The grace came after Jesus. Pero en aquel momento fue manifestada la But in gracia. that time, y grace ellos was la tomaron manifested para and they ellos. took it for them. Van a haber tiempos de crisis. There's going to be times of crisis, Van a haber tiempos de tempestad. times of hard times, Van a haber tiempos de ruinas. times of ruins. Y va a parecer que no hay tiempo And, de there's gonna celebrar be, la and it's going to libertad. look like there's no time to celebrate Van a haber freedom. dificultades. There's going to be Va a hard haber times. enfermedad. There's going to be a sickness. Parece que las finanzas no And mejoran. it's going to look like the finances are not getting any better. Pero el remanente But the remnant decide decides to levantarse lift up y celebrar la and libertad celebrate the liberty con la que Jesús los hizo libres. and celebrate that liberty and Y eso freedom somos for which God nosotros. made them free. Porque esta gente no conocía de Because these Jesús. people didn't know about Jesus. Ellos conocían algunas They profecías, knew about some prophecies, pero ellos no conocían a but they didn't Jesús. know Jesus. Solo tienes que disponer tu corazón You just have to place your heart a ser uno. and allow your Con el heart to Señor. be one with God. Tú tienes que aprender a conocer el We have to corazón del learn to Padre. know the heart of the Cuando tú Father. aprendes a conocer el When we corazón learn del to Padre, know the heart of the Father, aun cuando todo a tu even when alrededor everything around you parecen ruinas o looks like to be dificultad, ruins and hardship, tú le vas a adorar. you're going to Tú worship. vas a ser capaz de You're celebrar. going to be able to Tú celebrate. puedes llorar, You can cry, pero tú puedes celebrar. but you can also Aún celebrate, en medio de esas even circunstancias. in those circumstances. Si vamos más adelante If we go a little bit further a los días del rey Josías. to the times of the King Josiah, Josías reinó 70 años después de Ezequías. Josiah, he was a king about 70 years after Hezekiah. Vimos ya a Ezequías, We already saw Pasaron Ezekias. 70 años. 7 years passed by, y el estado del pueblo and the state of the people vuelve al mismo que había estado goes back to being the way it used to be before. en 70 años nada In más. 70 years, just in 70 years, Josías se vuelve a Josiah Dios goes back to God, y tiembla al oír la palabra. and he shakes up by hearing the word. Y él también celebra And he la also Pascua. celebrates the Passover. Y me gusta como dice la palabra And I like how the word porque says, habla de esta because celebración it speaks about this celebration. y dice en Segunda de And it Crónicas says in 2 Chronicles 35, 34, 18,
en adelante, que nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías. There had been no Passover kept in Israel like that since the days of Samuel the prophet, and none of the kings of Israel had kept such Passover as Josiah kept. Si la de Josías es comparada con la de Salomón, If we compare Josiah to Solomon, esta celebración se this compara celebration compares con cuando se celebraban los días de Samuel. to the times that we were celebrated the days of Imagínense Samuel. la gloria que debió Imagine haber the glory estado that there sucediendo en had been aquel lugar, manifested in that place, en aquel in momento. that moment. ¿Y cuál fue la causa de And ello? what was the cause of this? ¿Cuál fue la causa de eso? What was the cause of it? Dice Segunda de It Crónicas says in 2 Chronicles 34 del 34, 26-27. 26 and 27. Por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír tus palabras y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído. Thus says the Lord God of Israel concerning the words which you have heard, because your heart was tender and you humbled yourself before God when you heard his words against his place and against his inhabitants, and you humbled yourself before me and you tore your clothes and wept before me, I also have heard you, says the Lord. Cuando nosotros nos conmovemos con algo, When we are moved with something, sale de nosotros un acto de amor. an act of love comes out of us. Cuando uno dice es que fui When we conmovido, say, I was moved, es porque surge una it's because an emoción emotion happens relacionada al amor. related to Y love. en este And caso, in this case, cuando ellos se conmueven, when they move, when ellos they're se commoved, postran delante de they Dios. actually surrender before God. El remanente siempre va a volver a la The palabra. remnant will always turn themselves to No God. importa lo que la sociedad It doesn't matter diga. what the society says. No importa lo que los grandes It intereses doesn't say what the digan. great things say. No importa lo que nosotros veamos It doesn't say moralmente. what we look at morally. Seguimos creyendo que la palabra de Dios es nuestro fundamento. We continue to believe that the Word of God is our Es nuestro foundation. norte. It is our north. Es nuestro guía. It is our guide. No nos desviamos a la derecha ni a la We don't go to izquierda. the left or the right. Todo, aunque todo a nuestro alrededor parezca Even though que sí. everything around us looks like such. La palabra de Dios para nosotros no ha The pasado de Word of moda. God has not gone out of style, No está out, It's como not la out. gente dice, y no ha expirado. and it has not expired. La palabra de Dios sigue tan vigente como el día en que se escribió. It is valid just like the day it was written. Eso es así. En el periodo del cautiverio de Daniel, en el libro de In Daniel, the time of the captivity with Daniel, más adelante, ¿verdad? Podemos ver, we can see comprobar or we can la prove the fidelidad fidelity de algunos or the hombres dentro faithfulness de of some Babilonia. men inside of Babylon. Babilonia era una ciudad sumamente corrupta. Babylon was a very corrupt city. Y hace unas semanas atrás nosotros hablamos And a few acerca de weeks ago, we were Babilonia. talking about Babylon. Y es importante acordarnos, It's ¿verdad?, de very estos important to detalles. remember of these details. Porque en medio de because in the Babilonia, middle of Babylon, en medio de la in the corrupción, middle of the corruption, hubo hombres y mujeres de Dios que there were permanecieron. men and women of God that kept on strong. Cuanto más grande es la corrupción, Even when the corruption is big, más brilla la gloria del pequeño remanente, then the glory of the small remnant actually shines through more. que es escogido por su gracia. Because it is chosen by His grace. La palabra dice que donde The word abunda el says pecado, that where there's abundance of sin, sobreabunda la gracia. there's an abundance of grace. Y eso no ha cambiado. And that hasn't changed. No cambió en It Babilonia didn't change in y Babylon. no va a And cambiar it's not hoy. going to change today. Aunque veamos que hay Even if we pecado, see that there's alrededor, sin around us, todavía creemos que su we gracia still believe that His permanece. grace holds on strong.
and remains. Cuando Daniel habla el sueño, le revela el sueño al rey, When David tells the dream or the meaning of the dream to the king, con ello salva su vida with that he saves his life y la vida de and sus the life of amigos. his friends. En este caso de los sabios de aquel tiempo in this junto con time él. of the wise that were with him. ¿Cuál fue el secreto de la sabiduría de Daniel? Now, what was the secret of the wisdom of Y la Daniel? Biblia es bien clara aquí, And te it's lo very clear. especifica. The Bible specifies it. Daniel pidió ayuda Daniel asked for help a sus compañeros de milicia to his friends para que orasen juntos. so that they would pray together. Dice en Daniel 2, 17 al 19. Daniel 2:17 says. Porque él no sabía lo que significaba ese sueño del Because he rey. didn't know what the meaning of that dream was. Cada vez que alguno de estos sabios And every se time that equivocaba, one of these wise men would make an error, lo mataban. they would be killed. Y él dice, espérate un And he momento. says, wait a minute. El rey le dijo el sueño, The king said the dream, déjame entonces ir so then let me go back y regreso and I mañana. come back tomorrow. Y en ese And in momento that time frame, dice la the palabra, word says, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias a Dios, al Dios de los cielos, sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Then Daniel went to his house and made the decision known to Hananiah, Mishael, and Azariah, his companions, that they might seek mercies from God, from the God of the heaven, concerning this secret, so that Daniel and his companions might not perish with the rest of the wise men of Babylon. A estos tres hombres más adelante To these three men, le cambian in the sus future, they nombres. changed their names. Estos son los que nosotros These comúnmente are the ones that conocemos we know commonly como Sadrach, Mesach y as Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego. Esos nombres son nombres dados Those por names were Babilonia. given by Babylon Una reunión in a meeting de oración of prayer fue efectuada en el corazón de Babilonia. was made in the heart of Babylon. Y la urgencia And the urgency puso en los corazones put in the hearts la suficiente fe the para que fuese contestada. sufficient faith so that it could be answered. Imagínate si eso sucedió allí Imagine en if that happened at Babilonia. that time in Babylon. ¿Cuánto más puede suceder How en medio much de more can nosotros? happen in the middle Si of us? nosotros nos If ponemos we de actually acuerdo. put ourselves in accord, La palabra dice que si the nosotros word nos says that ponemos if de we make acuerdo, put allí donde ourselves in accord, estamos, wherever we allí are, Él está. then that's where he is. Estos son los mismos hombres These are the same men que decidieron no that contaminarse decided con la not to comida del contaminate rey themselves with the food of the y king. se santificaron para And they Dios sanctified themselves for God. y permanecieron And they fieles. remained faithful. Ellos no eran libres. They were not free. Ellos podían caminar They could libremente. walk freely. Ellos eran príncipes They were en su ciudad, princes in their city. pero ellos eran esclavos en But they Babilonia. were slaves in Babylon. Pero como ellos eran But because inteligentes, they were smart, ellos eran sabios, they were wise, ellos they permanecieron, remained, se veían they saludables, looked healthy, ellos veían fidelidad, they saw les dieron faithfulness, lugar they were given a place dentro del palacio del rey. within the palace of the Pero king. ellos no eran libres. But they were not free. Y aún en medio de la falta And de even libertad, in the lack of freedom, ellos oraron they prayed. y creyeron con And they fe. believed Y with Dios faith. les contestó en And God medio de ese answered lugar. them in the middle of that place. Dios no ha cambiado. God hasn't changed. Dios no ha cambiado. He has not changed. La palabra dice que Él es el The word mismo. says that He is the same. Y si Él contestó a esos hombres And en if He answered Babilonia, to them in to those men in Él nos va a Babylon, contestar aquí en St. He's Cloud going to answer us y en here in St. Kissimmee Cloud and y in en Kissimmee and in Orlando. Orlando. Él va a venir a And He's nuestro going to come encuentro. to Él va a find us. contestar. He will answer our prayers. Lo que no entendemos, Él va a abrir nuestra What we don't mente. understand, He will open our understanding. Cuando estaba haciendo este estudio, When I was leí una when I was referencia. writing this today, I read this y este reference, autor dice, and this author says ellos pudieron haber dicho, they could have said, debemos ponernos a tono con los tiempos. we need to get together with the times.
hacer todo lo que los demás hacen. Do whatever the other ones do. No parecer extraños a los demás. Not look like we're strange to the others. Yo quiero adorar a Dios, pues I yo lo want hago to en mi worship, casita so I'm going to do oculto. it in my house. Allá, esa es la religión. Over there, that's De their la religion. ciudad, That's the religion of the city. ¿Por qué oponernos a ellos? Why am I going to oppose to them? A ellos no les importó. They didn't care. Ellos sabían que ellos servían a un Dios poderoso. They knew that they served a powerful God. Bueno, no a un Dios poderoso, al único Dios. Not just a powerful God, but the only God. Este escritor dice, si estamos en Babilonia, This writer said, if we're in Babylon, vamos a conformarnos a la religión de Babilonia. let's just, conform ourselves to the law of Pero ellos Babylon. no hicieron But they así. didn't do that. Ellos no pensaron They así. didn't think like that. Y en Daniel 3 And in Daniel dice, 3 it says, y aquí se ve una de las and this historias is más where hermosas we que see tiene la one of the palabra. most beautiful stories that the word has. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. If that is the case, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us from your hand, O king. But if not, let it be known to you, O king, that we do not serve your gods, nor will we worship the gold image which you have set up. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros renunciamos So then what happens when we renounce a ser uno más to del be just montón? another person of the group? Lo que sucede es que vio este rey. What happened is that he saw this king, Y en el verso 25 and dice, in verse 25 it he aquí says, yo veo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Look, he answered, I see 4 men walking in the midst of the fire, and they are not hurt. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. And the form of the fourth is like the Son of God. Cuando tú decides ser When you diferente, decide to be different, aun cuando te enfrentes a even circunstancias difíciles, when you're in front of hard aun situations, cuando te metan dentro del horno, even when you're put inside the furnace, Jesús se va a manifestar en Jesus ti. is going to be manifested in Él va a you. estar ahí en medio He's del going to be proceso. right there Y in the middle of your process. el resultado final de esta historia And the result of this story es que el rey is that the dice, king says, bendito sea el Dios de ellos. blessed be the God of their God. Y dice la verdad, la historia bíblica dice que engrandeció el rey a estos 3 varones en toda esa ciudad. So the word says that the king made those men be blessed. They blessed them in front of the city. A veces es más fácil Sometimes it is easier acoplarnos a lo que está pasando, to just become and get acquainted with a what's lo que happening, nuestros amigos nos to what our dicen, friends tells us, a lo que las redes to sociales what the social promueven. media A veces es más promotes. fácil, Sometimes it's just easier porque ser creyente because to be a believer, conlleva una decisión, it takes a decision. conlleva algo intencional de You nuestra have to parte. be. We need to be intentional about it. La palabra es clara. The word is clear. Cuando dice en Santiago 4 al 5, When it no says in James 4:5, no sabéis que la amistad al mundo es enemistad con Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las escrituras dicen en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? do you not know that Man. friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Or do you think that the scripture says in vain, the spirit who dwells in us yearns jealousy? La palabra dice, conoce el Señor a los que son suyos. The word says that the Lord knows who are his. Apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Stray away for anyone
Nosotros no podemos estar con un cannot pie aquí be today with one leg y here otro acá. and then another one here. O nosotros somos amigos de Either Dios we are friends of God o nosotros somos or enemigos we are de enemies Dios. of God. No hay punto en el There's no medio. middle ground. Si hubiese punto en el medio, If there was a middle ground, yo te aseguro que todos I can nosotros assure you estaríamos that ahí. we would probably all be there Porque es más fácil. because it's easier. Si quiero un poquito de aquí, pues me vengo para acá. If I want a little bit of Y si this, quiero then un I'll poquito de go acá, pues over me here. vengo Then if acá. I want a little bit over there, then I'll Pero just move cuando over algo de there. allá me atrae, But then when something on y yo that side decido attracts me permanecer, and I decide to remain still porque yo sé que yo he sido because I know that escogida I've been para ser parte del chosen to be remanente, part of that remnant, me tengo que esforzar un poco más. I have to push myself a little bit more. Vamos más adelante, un poco más If we adelante, go a little bit further, en los días de in the Nehemías, times of Nehemiah, en los días de Ezra, in the days of de Ezra, Esdras, la nación de Israel the nation está of Israel bajo el dominio persa. under the Persian domain. ¿Qué está pasando otra vez? What happens again? Están cautivos. They were captivated Hace again. poquito Not too long ago, les dejaron regresar a sus ciudades. they were just allowed to return back to their cities. Jerusalén está en plena reconstrucción. Jerusalem right now is in full reconstruction. Queda un remanente There's still a remnant débil, that's weak, pequeño small, y provoca burlas de todas las and ciudades a su and it alrededor. provokes people to make fun of them. Pero from the dice cities la around. palabra But the word says que Dios estaba that con God ellos. was with them. Entonces un día And then one day, el pueblo es convocado the people was para, called upon para escuchar la to palabra de hear the Dios, word of God. lo cual no había ocurrido por muchos And that had not años. happened for many years. Recuerde Remember que este pueblo no that tiene these people do not la have Biblia que usted y yo tenemos the Bible todos that los you and I días. have every day. La palabra se leía una vez al año. The word would be read one time a year. Significa que el tiempo que ellos It meant estuvieron en cautiverio, that the time that they were in la palabra captivity, no fue leída the word was not por read todos esos años. throughout all of those years. Y dice, de tal forma que And it fue says- tocado el corazón del pueblo, que éste lloraba oyendo las palabras de la ley. Imagínese usted vivir en cautiverio. So imagine living in captivity. Imagínese usted ahora mismo que desaparezcan todas las Biblias. Imagine if all the Bibles disappear. Cada libro que tenga algo que ver con la Every Biblia. book that has to do with the Bible. No puedes accesar la Biblia por You las can't have redes. access through the social media De or este through momento en internet. adelante no hay Biblia. All of a sudden, there's no Bible. Eso fue lo que sucedió. That's what happened. Imagínense como dice la palabra que el pueblo Imagine lloraba how the word says the people would cry oyendo las palabras de listening la to the ley. words of the law. Y cuando dice la ley, And when it says the law, si usted verdad conoce la palabra, if you really understand the word, solamente se refieren a los it's primeros just speaking 5 libros about de la the first Biblia. 5 books of the Bible. Génesis, Genesis, Éxodo, Exodus, Levítico, Leviticus, Número y Numbers, Deuteronomio. and Deuteronomy. Eso era lo único que ellos tenían. That was the only thing that they had. Lo que para ellos se llama la ley. What for them is called the law. Y lloraban escuchando And they would esa cry palabra. listening to the word. Imagínense usted y yo Imagine el you and I, privilegio que nosotros the privilege tenemos. that we have. Nosotros tenemos los libros We históricos. have all the historic Nosotros books. tenemos los libros de We sabiduría. have the books of wisdom. Nosotros tenemos los libros We have the proféticos. prophetic books. Nosotros tenemos los salmos. We have the Psalms. Tenemos los evangelios, las cartas. We have the letters. ¿Y qué hacemos con la And what do we do palabra? with the word? ¿Qué hacemos con la What do we do palabra? with the word? Este pueblo lloraba porque no These había people escuchado la was crying palabra. because they couldn't hear the word. ¿Cuánto valor le damos How much do you actually care about A the leer la word that you palabra? have? And to read the word. a that ser you have. alimentados por To la be fed palabra by que the te da word. vida? The word that gives you life. No hay nada que alimente más tu vida There's espiritual nothing else that can feed your spiritual que leer life la palabra, than to read the que word, estudiar la than to palabra. study the word. Y en el proceso de estar And in the leyendo, process of reading, descubren
they el find mandamiento the commandment de las fiestas de los tabernáculos. of the Feast of the Tabernacle. Y decidieron And they celebrarlas. decided to celebrate it. Mire esto. Look at this. Esta fiesta These no se feasts había celebrado are not being celebrated desde los días de Josué. since the times of Joshua. Y nosotros estamos en Nehemías. And we're in Nehemiah. Podemos imaginar la alegría de este Can we pueblo. imagine the joy of these people? Josué sucede Joshua happened 1200 about años antes de 1200 Cristo. years before God. Y la historia que les estoy contando And the sucede story that I'm talking to you 400 about, it años. happens 400 years Habían before God. pasado 800 About años 800 years had already que no se passed celebraban las fiestas that de they los did tabernáculos. not celebrate the feast of the tabernacles. Y hace referencia And it makes a la reference celebración de to esta the fiesta celebration of these en el feasts Salmo in Psalms 126. 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Amen. When the Lord brought back the captivity of Zion, we were like those who dream. Then our mouths was filled with laughter and our tongue with singing. And then they said among the nations, the Lord has done great things for them. The Lord has done great things for us. And we are glad. A su alrededor habían señales de caída. Around him there were signs of Habían falling. edificios en ruinas. There were buildings that were in ruins. Las murallas no estaban del todo construidas. The walls were not constructed. Pero el pueblo puede But the gozarse en people Dios. can rejoice themselves Cuando in God. nosotros When we creemos believe, fielmente en el Dios que faithfully in nosotros the God that we amamos, love, no importa que hayan ruinas, no matter how many no ruins there importa are, que hayan no matter dificultades, if there's no difficulties, importa que tropecé y no matter if we caí, stumble ourselves, yo me voy a regocijar I am en going Él. to Yo rejoice me le voy myself a in Him. creer a I Él. am going to believe Yo me voy a Him. parar otra I am going to vez. stand up again. Y así Dios consuela al And that's how remanente God consoles en the todas remnant, in all circunstancias, circumstances, aún en medio de las even ruinas. in the middle of the ruins. Y termino con el profeta And I finished with the Malaquías. prophet Malachi. En este tiempo, In la this adoración time, pública a the Dios public worship to God era despreciada. was just thrown away. It wasn't Los sacerdotes puestos por Dios the priests that were placed there by God sirven por interés were served by because of interest. y el pueblo trae ofrendas And the people abominables will a just Dios. bring Ofrendas que no agradan a Dios. offerings that were not in agreement with God. Sin embargo, en este ambiente el Señor inclina su oído But even through this, God put His ear out para escuchar a to algunos hear pocos. the few. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día que yo actúe, los perdonaré. Then those who feared the Lord talked with each other, and then the Lord listened and heard. A scroll of remembrance was written in His presence concerning those who feared the Lord and honored His name. On the day when I act, says the Lord Almighty, they will be my treasured possession. I will spare them, just as a father has compassion and spares his son who serves him. Hay un estudio que There's dice a study that que says este pasaje de la that this Biblia passage of the Bible no tiene ningún pasaje has nothing- similar. No hay otro pasaje there's que no se passage in the compare. Bible that can compare to this one. En ningún otro pasaje de la Biblia No, in any other passage of the Bible, muestra que el does it agrado de show Dios that God's
favor por sus hijos, for his les children, lleve a hacer un libro de las memorias de ellos, would take them to make a book of the memories of de la them, memoria de la fe de ellos. of the memory of the faith for them. Porque dice, hablaban a cada uno. Because it says that we speak to each of them. O sea, ellos le comentaban al uno y al That otro we de su comment to fe. each and every other about their faith. La frase que dice, los que temen a Jehová The phrase that says those who fear Jehovah y los que piensan and en the su one nombre, who think about their indica name, una about his name, devoción íntima shows a devotion, intimate y personal con devotion Dios. and personal devotion with God. Ellos le temen a Dios. They fear Lord. Ellos entienden que el They temor de understand the Dios fear of God es el principio de la sabiduría. is the first principle of knowledge. Y es bien claro cuando dicen que ellos piensan And it's en very Dios. clear that when it says they think about God. ¿Pensamos nosotros en Do Dios? we think about God? ¿Pensamos nosotros Do en we Dios? think about God? La palabra dice que ellos The word son says that su they especial tesoro. Are his special treasure. O como dice una traducción de la Biblia de Jerusalén, su propiedad personal. Or his personal property. El Señor no podía haber hallado gracia en la religiosidad He couldn't find de todo el del pueblo en he general. couldn't find grace in the general people, Pero Él Él vuelve su rostro but he turns al his remanente, face to the remnant, a los que to permanecen. those that remained. Es claro que Dios haya contentamiento con It is unos clear pocos, that God finds contentment with the few, con aquellos que with buscan those caminar that look to y walk andar como Él ha establecido. like he had established. Así habemos creyentes. That's how some believers Estamos llamados a ser We are remanentes called to be en el remnants mundo, in the world, pero también estamos llamados a ser remanentes called to be dentro del remnants cuerpo de Cristo. within the body of Christ. Porque aún dentro del cuerpo de Because Cristo, even within the body of Christ, a veces resbalamos, sometimes we a veces skip, caemos, we fall. a veces no hacemos lo que tenemos que Sometimes we hacer don't do como what we're cuerpo de supposed to be Cristo. doing as the body of Y Christ. ese And remanente this remnant permanece remains. y se goza en el And it corazón rejoices in the heart dar por gracia to give by grace al cuerpo en general. to the whole body. Intercede, Intercedes, ora, prays, cubre covers a los demás que to componen the al other cuerpo. ones that compose the body. Nosotros, como te voy a pedir que te pongas de pie. If you can please stand on your feet. A veces esperamos Sometimes we wait en que sucedan cosas particulares, so that particular things happen, que sucedan llamados así grandes, that big callings happen. pero a veces nosotros tenemos que tomar But una sometimes we decisión, have to make a decision ser parte de ese to be remanente, part of that remnant. porque por estar estamos todos, Because to be, we're all here. pero cuando nosotros But decidimos when we decide aprovechar la to oportunidad actually take the opportunity de estar aquí, to be here, porque otros no están, because others are not here tonight, otros no han conocido de Jesús, they haven't actually met God. otros están deseando que alguien Others les are hable de wishing Jesús, that angels speak with Jesus. otros están necesitando que alguien le presente a Others are Jesús needing that someone present God to them, y no han tenido la and they oportunidad haven't had that opportunity. y viven una vida de And depresión they live a life of y viven depression, vidas de a tristeza, life of sadness. han sido They have abusados, been abused. viven vidas They terribles, live terrible lives, esperando. waiting. Ellos son a los que la Biblia dice. Those are the ones that the Bible says Hay unos que esperan la manifestación de that are los waiting hijos de the Dios. manifestation of the children of God. La tierra gime por la The manifestación earth de los cries for hijos the de Dios. manifestation of the children of Entonces God. nosotros que And then us conocemos that we know la gracia, the grace, la misericordia, the mercy que hemos sido that we have been salvos, saved, estamos aprovechando quiénes somos. we are enjoying who we are. Estamos aprovechando
aprovechando el llamado que Dios nos We're hizo. enjoying the calling that God made to us. Estamos aprovechando el lugar We're donde Dios nos enjoying puso. the place where God placed us. Si yo me llamo remanente If I call myself a remnant, y yo digo yo soy and parte I del say I am part of the remanente, remnant, entonces yo tengo que then I manifestar a have to Jesús. manifest Jesus. Entonces yo tengo que vivir una vida Then I de have to acuerdo live a a Jesús. life, No, no es una vida que not a sea life that extraño. is strange. No, somos We are diferentes. different, Claro que somos Of course we're diferentes. different. Pero nosotros somos capaces de amar. but we are also capable of loving. Somos capaces de abrazar. We're capable Somos of capaces de hugging. bendecir. We're capable of ¿Qué blessing. estamos What are haciendo? we doing? Yo no quiero decir que soy I remanente. don't want to tell you to be a remnant. En mi corazón yo digo, gracias Padre porque yo soy In my heart I remanente. said because I'm a remnant. Hay países There's countries que el remanente that the remnant, se esconden it's hiding debajo de las calles. underneath the streets. Pero en otros países como el de But in nosotros, other, countries like ours, ¿qué estamos haciendo what are we doing para llevar la palabra to de take the vida? word of life? Si nosotros tenemos la respuesta, If we have the answer, si nosotros tenemos a if Jesús, we have Jesus, ¿qué estamos what are haciendo? we doing? Yo quiero ser un remanente, I want to be a remnant, pero que se note. so that it can be seen. Yo no puedo ser un remanente escondida. I cannot be a remnant that if I'm Tenemos que ser un hiding. I have to remanente be a que remnant sea capaz de that is cambiar las capable of vidas. changing the lives, Que seamos capaces de ver la that are necesidad able to see the necessity or the need, y podamos amar and that we can love, y podamos and corregir that we can correct, y podamos abrazar. and that we can hug. Ahí donde tú estás, Right there where you are, yo te voy a pedir, I'm going to ask you. yo voy a hacer una oración, una I'm going to simple make a prayer, oración. simple prayer. Si tú ahí en tu corazón tú le dices, And right there, Señor, if you say in your heart, God, yo quiero ser del remanente, I want to be the remnant, pero de esos que son de but of verdad. those that are true. No quiero estar en lo I don't oculto. want to be in the hiding. Quiero ser de esos que I want manifiestan to a be of those that Jesús. manifest Ahí Jesus. donde tú estás, Right there where you hacemos are. un compromiso. Let's make a Levantamos pact. nuestras manos como señal de Let's compromiso. lift our hands up as a signal of commitment. Padre, en esta noche Father, in this moment, levantamos nuestras we manos raise our hands como señal de as a compromiso. sign of pact. Padre, no queremos ser un Father, we remanente don't want to just be a remnant escondido that it's hiding, que nadie sabe. that nobody knows about. Yo quiero ser un I want to remanente be a que remnant puede that celebrarte a can ti, celebrate you, O Lord, que te puede proclamar that a can ti, proclaim you, aún en medio de lo even que in the está middle of sucediendo. whatever is happening. Aún cuando vemos el Even when I see pecado, the sin, nosotros seguimos viendo we tu can gracia. continue to see your grace. Aún cuando las vidas parecen Even when the perderse, lives seem to be lost, nosotros creemos en el we poder de tu believe in the power salvación. of your salvation. Nosotros oramos, Padre We pray, O Santo, Lord, para que nuestra vida so that our lives sea el reflejo can be a que reflection tú quieres que that seamos. you want us to Padre, be. que tu Oh, Father, that palabra your word sea nuestro espejo. be your mirror, Que tu palabra that your word sea nuestra luz. be our light, Que tu palabra that your word sea la que nos lave. be what cleanses Que sea tu us, palabra that it be your la que word nos llene de what sabiduría. fills us of knowledge. Padre, haznos permanecer. God allows us to be Padre, no hay permanent. nada que nosotros There podamos is nothing hacer. that we can't do. No hay ninguna obra que yo There's pueda hacer. there's nothing that we cannot do. Es solo por ti. It is just by you. Es solo por It is Jesús. just by Jesus. Padre, queremos ser tu Lord, we reflejo. want to be your reflection. No queremos parecer We que don't te want to amamos. look like we love you. Queremos We amarte. want to love you. Queremos que la sociedad nos We mire want society to see us. y no que nos vean And not to diferentes, see us as different. sino que cuando nos miren digan But hay that when algo they que lo see hace us, they can say, diferente.
they can say Y yo there's something quiero that de makes them eso. different. Yo And I want to quiero see de that. eso. I want some of that. Padre, que seamos de los que Allow us to abracemos, be one of those that embrace, que amemos, that love, que consolemos, that consoles, que suplamos la necesidad. that we meet the needs of others. Padre, queremos ser tus brazos We en la want to tierra. be your hands in the Queremos earth. ser tus manos en We la want to be your tierra. hands in the earth. Padre, úsanos a nosotros. Use us, Lord. Padre, es nuestra oración en esta Father, that's our noche. prayer tonight. Padre, que tú nos mires con That you agrado. look at us Padre, and be así pleased. como compartimos la Just like we palabra share entre the word nosotros, Señor. within us. Padre, que tú puedas escribir en tu libro de That you can memorias write in your book of nuestro nombre, memories our Señor. name. Padre, que tú mires nuestra fe con That you agrado. look at our faith and be great. Gracias, Padre. Thank you, Lord. Padre, hacemos compromiso delante de We ti. make a pact today before you. Hacemos compromiso We make a delante de pact ti. before you. Que esta palabra That this pese. word Que esta grows. palabra pese en nuestros That corazones. it becomes heavy in our Que no hearts. sea That ligera. is not light. Que nos inquiete. That it moves Que us. inquiete nuestros sueños. That it moves our Que inquiete dreams. nuestra That it mente. moves our mind. Para que So procuremos that we can ser más como tú, Jesús. want to be more like Ser you, más Jesus. como aquellos que Be permanecen, more like Padre. those that remain. Te damos We gracias, Señor. thank you, Father. Y en esta noche, And Padre, tonight, Father, yo oro. we pray. Si hay alguno aquí en esta If there's casa anyone tonight que no ha aceptado a Jesús that has como not su accepted Salvador, Jesus as their si tú Savior, nunca has aceptado a if Jesús you've never como tu accepted Jesus as Salvador, your Savior, o tú te reconcilias con or you Jesús, reconcile yourselves with Jesus, yo te voy a pedir ahí donde tú estás que Right tú puedas there, levantar tu where you mano, are, lift your simplemente hand ahí up. donde tú estás. right there where you are,